Kristo maayong hapon kaniyong tanan. So karon may igsoon aduna na kita ipaambit o isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So karon may igsoon ang atong pagahisgutan o topic na to mention is Trinity no. So mo kana nga ah, isa ka isa ka Dios tulo ka persona magso no mo na atuang pagahisgot karon. Kay sumala din na ang etymology o kagikan sa pulong nga Trinity may igsoon. So sa Latin nga mo na ang Trinitas meaning there are one sa tulo ka usa tulo usa mga igsoon no. And then diya sa Mateo 28 versikulo 18 mention no nga nagaisgot diya nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So mo kana mention no. Og dinhi mention bago nato sugdan ang atoang pagpaambit dinhi so sugdan na nato no sa ang Dios mismo mention no nga ang pagbuhat niya dinhi sa kalibutan o especially sa atoang mga mention no, mga tao nga aduna siya'y kuyog sumala din na sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 26 mga igsoon no. So atong basahin siya bisan kini nga familiar naman ni nga mga sitas pero basahon na to misyon no kay nasayod kita nga adunay daghampay wala masayod no wala pa kabasa niini nga bersikulo misyon no. So ang pagbuhat sa Dios sa mga tao misyon no. So nga nagaingon din ni so atong i-highlight so unya mingon nga usab ang Dios buhaton nato ang tao sama sa atong dagway sila mao'y magbuhat sa mga isda sa mga langgam ug sa mga kahayupan ug sa tanang hayala sa nga mananap no nga ang pag-ingon sa Dios diri mention buhaton nato so klaro mention no nga dili buhaton nako buhaton nato pasabot mention aduna siya kuyog mention no so plural ang pag-ingon diha mention dili singular and then mga igsoon sama usab sa Genesis mention no atong basahon usab diri so sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 22 nga nagingon usab mga igsoon no nga nagingon usab dinhi nga buhaton nato magso no o sama ka nato so nga nagaingon din so ay mahisama ka nato so nagino atong i-highlights po no so nga nagaingon din unya mingon ang Ginoong Dios karon ang tao na isama na kanato og nahibalo na siya unsay maayo og unsay daw kinahanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. So unsay gingon diri mention karon ang tao nahisama na kanato. Subot ipasabot daghan gyud siya mga igsoon no. So pipila siya no. Pila ka persona posible is duha, tulo, upat or something nga na no. So kay mangbubuhat man mga igsoon no, buhaton nato sama sa Genesis 1:26 so buhaton nato mention so tulo ka persona kay tulo man ka Dios mention no. Tulo ka persona usa ka Dios. So mo na migson. And then bawat isa sa ila mga igsoon no, Dios mga igsoon no. So ato na mapamatud-an niya. Diha usab sa Genesis mga igsoon. So gilibog sa Dios ang mga pinulungan sa tao no. So atong basahon igsoon no. Genesis Kapitulo 11 versikulo 7. So atong i-highlight so nga nagingon dinhi busa mga naog kita og libogon ta ang ilang pinulungan aron dili sila magsinabtanan. So unsay gingon diri mention mga naog kita. So bote pasabot dili lang gyapon na usa lang kun dili naa gayud siya kauban o daghan na siya mention no. Kay plural man ang pagkahisgot din na. So karon mention atong pahisgotan ang unang persona mention no mao ang Dios Amahan. So nasahay kita ang Dios Amahan, Espiritu mention o bisan pa man ang atuang Dios Anak ug Dios Espiritu mga espiritu na sila mention no. Apan tungod sa gugma sa Dios o alang sa katawan niya para maluwas iyang gipadala iyang bugtong anak aron magpakatao. So mo bitaw si Kristo adunay lawas og nakita na sa mga apostoles mention no, nga adunay lawas adunay panagway ang atuang Ginoong Kristo. So dili sama sa atuang Dios Amahan nga espiritu lang nga so sama atong nagpakita ang Dios Amahan kang Moises nga sa hulagway nga kalayo. So mabasa nato na mention din na sa Exodo 3 kapitulo 1 2 mention no, nga so atong basahon mention para makita gyud ninyo. So Exodo 3 versikulo 1 ug 2 mention no. Nagaingon din si Moises mo'y nakatiman sa mga karnero ug mga kanding sa iyang umahan. Ugangan nga si Jethro ang pari nga si Midian. Usa niya nakadlaw didala siya sa mga hayop ang mga hayop lata sa dapit nga maawaaw ug miabot siya sa Sinai ang balaang bukid dito may pakita kaniya ang angel sa Ginoo ingon nga usa ka nagdilaab nga kalayo taliwala sa sampinit nakita ni Moses nga nagdilaab ang sampinit apan wala kini masunog. So mo na mensiono ang Dios din na mensiono nga nagpakita kang Moses nga so, sa hulagway nga
kalayo mga igsoon. And then atong ikuan dinhi mga igsoon no, ang persona sa pagka-Dios mga igsoon no. So og nasayod kitang tanan wala may laing gila mo bisag katong wala nagila kang Ginoong Kristo nga Dios. So nasayod kitang tanan mga igsoon no, nga ang Dios Amahan Dios no. So dinhi ato lang yapong gipaambit o gipakita o gipadayag nga Dios lang kay atong topic medyo no Trinity man no, matag usa kanila Dios medyo no. So atong isgutan medyo no kung asa nga bersikulo o asa nga sitas dinhi sa Pilipos 2, Pilipos kapitulo 2 bersikulo 11 mga igsoon no, nga ang Dios God is ang Amahan is Dios. So nga nagingon dinhi ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. So mo na migson no, Dios nga Amahan. So and then ato sang isgutan dinhi ang Dios anak mga igsoon no, nga si Jesucristo no sa ikaduhang persona. So Trinity man na to ang pagaisgutan karon migson. So atong basahon din sa Isaias kapitulo 9 versikulo 6 mga igsoon no, nga si Jesucristo is Dios mga igsoon no. Nga nagingon dinhi natawa lang kanato ang usa ka bata gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki ug siya magmando sa tanan nga sa tanan ug nganlan siya maalamon magtatambag Dios nga gamhanan Amahan hangtod sa kantonan prinsipe sa pagigdahit. So dinhi mention no nga nagaingon dinhi Dios nga gamhanan nga si Jesucristo mention no. And then ug susama usab dinha sa Juan mga igsoon no. So Juan kapitulo 1 bersikulo 18 mga igsoon. So atong basahon dinhi para masayaran sa tanan nga si Jesus magison Dios. So nga nagingon dinhi wala pa gayoy tao nga nakakita sa Ama sa Dios ang bugtong anak nga Dios. So nga pinangga kayo sa Amahan mao yung nagpailak kaniya. So mo na migson no nga dina atong nasayran nga ang Dios anak ang si Jesucristo migson no Dios usab mga igsoon. And then dinhi migson atong ipadayon mga igsoon no. So